une story, hein, où la story m'était destinée parce que là, du coup, elle peut plus mentir, elle peut plus تراها باش تبين بلي هي طفله بزاف عايله وبزاف بزاف تحب الناس ممثله bref. Donc cette personne a dit la vérité finit toujours par éclater, alhamdoulilah, et tu as beau porter du Hermès, Prada, etc. Quand une personne est sale et mauvaise, ben, alors déjà je pense que voilà quoi. Mais tu as l'habitude d'être conne, donc ça c'est pas nouveau pour toi. T'es conne encore une fois, comme quoi je pense qu'ils aiment tarber un petit peu plus ton cerveau qu'autre chose, mais tu le sais déjà. En ce qui concerne la saleté et les marques, tu t'y connais bien parce que tu sais comment tu achètes tes marques. Ça a été coupé, désolé. Tu sais comment toi tu achètes tes marques وكيفاش تقدري تلبسي واش تقدري تلبسي على بالنا كيفاش كيما انت طيحي لتي بيبي بلي زعما انت خدامه بصح ما على بالهمش واش من خدمه اسكو الخدمه اللي توريها لهم في لي ريزو سوسيو ولا اللي ما توريها لهمش après minuit. Donc tu m'as piqué plusieurs fois de manière directe, de manière indirecte. Je t'ai jamais répondu en fait parce que tu n'existes pas dans ma vie. Je crois que c'était une grosse erreur parce que c'est pas comme si tu t'étais embrouillé qu'avec moi, hein. C'est-à-dire que tu n'as absolument aucune amie. J'ai envie de te dire Eva, Zaza, Yasmine Hawstiha Mdarak, Jazia, Jojo. Je pense que tu as autant d'ex-petits copains que d'ex-amis. Tellement tu n'es pas une personne, tu es fausse en fait. C'est-à-dire que si vraiment Ness y a un faux qui te choque, parce que tu montres une image. En fait, si tu jouais aussi bien la comédie, les réseaux que la télé quand il faut Hollywood. Mais jusque-là, je voulais pas te répondre. Même quand tu te là avec les événements, on dirait que je suis ton ex. Tellement c'était ridicule. Qu'il naisse et tout. Sauf que les gens savent pas tout ce que tu as fait. Parce que les gens pensent que tu es. Parce que les gens ne savent pas que tu as voulu sortir avec mon ex. Ils savent pas ça. Parce que ça m'intéresse avec les principes. Les gens ne savent pas tout ce que tu as dit sur moi. Les gens ne savent pas les pages qui la polémique. Les gens ne savent pas. كيفاش سميتي البندير كيفاش طلعتي عباد كيفاش سيتي ميم تنوضي عباد باش يهضروا عليا تو سا لي جون نو ساف با باسكو ديما نطيح لهم انا العشره وي نسيت ثاني اليزي الناس كانوا يعرفوا الحكايه تاع اليزي واش ترى مي بون ابخي انا ما نلومكش باسكو كاع لي سوبستانس اللي تاخديهم والعفايس اللي يطلعوا بهم لا لون وكاع خلخلوك شويه ديجا كو لا باس كانت مفوتيه بصح زدتي بهذوك زدتي طرتي دونك ان كونساي نعطيهولك تي على بالك واش الناس عندهم عليك ديجا برك زازا قريب تغشيتي بلا ما ندخل ايفا بلا ما ندخل انا اللي كنت نحامي عليك باش الناس ما يحطوش واش على بالك كانوا قادرين يحطوا وقفت معاك جوسكا لا ديرنيير مينوت ميم كي الناس كانوا يهضروا فيك انا كنت نوقف معاك كنت نقول لهم نو وشحال واحد يجوز في هاد اللايف في هاد لا ستوري على بالو كي بروبوزيتك في بوبارطو كي بروبوزيتك في يما كي بروبوزيتك في ميديا الجيريا كي بروبوزيتك في بزاف عفايس باسكو جو فولي فريمون صح انايا صح شغل je te voyais comme ma petite sœur je voulais te protéger كنت نقول مسكينه ما تعرفش باسكو الله غالب moi quand je connais les parents العشره سي امبورطون ما نقدرش نطلق aussi rapidement بصح نو رحتي بزاف بعيد بزاف بعيد. Donc je t'explique. Qu'on soit bien d'accord. Tu restes à ta place. Et je reste à la mienne. Les maintenant que je m'en fous. Je sais même pas si t'existes. D'ailleurs, ça sera la première et dernière story. Tu par contre, على بالي بلي حتقعدي تشوفي بس كون بعدا كيفاش ديري وين لازم تروحي ديري شعرك وين تروحي تشري خواتم وين تروحي ديري لي بيجو وين تروحي تشري حوايج فو بيان تشوفيني انا باش تروحي ديريهم كش نهار ندير لك كود برومو @achète-toi-une-personnalité.com ولا قولي لهم يشروا لك une personnalité parce que je sais que انت ما تشريش donc voilà là tu le sais tu me connais très bien je suis restée très soft ما تكثريش parce que كان ديماري مليح tu sais où on est الحق donc reste à ta place et moi je resterai à la mienne je ferai comme si tu n'existes pas exactement comme j'ai toujours fait tu n'existes pas et voilà تحبي تزيدي تدخلي عباد في الحكايه ندخلوا معاهم تاني ماشي بروبلème parce que avec je suis restée un petit peu calme pendant une période جبت على les réseaux sociaux et tout le monde a remarqué je me suis calmée je me suis dit ça sert à rien et tout ما تفهموش هكا pour vous c'est une faiblesse نسيتوا انا كيفاش عملتها الصح donc c'est pas la peine تبعتي لي عباد comme d'habitude ou تبكي للناس comme d'habitude ça sert à rien
Ça sert vraiment à rien. Pour moi, tu es morte, mais ça, tu le sais déjà, je te l'ai dit directement. Oh, j'espère que tu n'auras pas la même fin que Marilyn Monroe, ton idole. Hein? Même si on sait toutes les deux que tu vas. Donc, sur ce, le maani فهمتيهم والميساج لحقك ما كان له ديري روحك نية باسكو انا نعرفوك على بالنا كيفاش واللي في الجي ويعرفوك تاني فبار كيلكو بيرسون اللي مساكن لعبتيها لهم et tout mais ils finiront par comprendre كما قلتي la vérité finit toujours par éclater et quand tu es sale parce que كنتي طالعه راح كتجبدي بكي كنتي تكتبي في ميساج كنتي تشوفي روحك في المرايه quand tu es sale تقدري ديري والو تو تاع